हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज वीडियो रे तुमनकर चतुर्थ श्रेणी साहित्य बहिर पद्मलोचन पालटा सिंह रचित साहित्य रखिबा सजाई रखिबा चैप्टर टीर प्रश्नोत्तर गुडी आलोचना करनेबा। एक नंबर आस कथावार्ता हेबा। क तन्मय व्यस्त होई कोन खोजुथिला? उत्तर तन्मय व्यस्त होई साट खोजुथिला। ख केउ माने सब बेला अन्य को दोष दियंती? उत्तर जेउ माने निज काम निजे करंती नाही से माने सब बेला अन्य को दोष दियंती। ग केउ कारणरु भद्र लोक जोरीमाना देले? उत्तर सामान्य अजत्नरु भद्र लोक जोरीमाना देले। घ चंदन कोन कोन संग्रह करी रखिथिला? उत्तर चंदन नाना प्रकार पत्थर, पशु पक्षींकर चित्र, पक्षींकर पर, डाक टिकेट और मुद्रा इत्यादि संग्रह करी रखिथिला। राज्य संग्रहालयटी केउठारे अवस्थित? उत्तर राज्य संग्रहालयटी भुवनेश्वर रे अवस्थित। 2 नंबर आस उत्तर लेखिबा। क जिनिस सबको साइती न रखिले आमर की असुविधा होई थाए? उत्तर जिनिस सबको सजाई न रखिले ताकू खोजिबारे आमर बहुत समय नष्ट हुए, अन्य उपरे राग हुए, अन्य को दोष दे भूल करबा को पड़े, अनेक समय अपमानित हेबा को पड़ी थाए। ख घरु बाहरिला बेलकू तन्मय राग तम होई बाहरे काहींकी? उत्तर तन्मय प्रतिदिन कोन ना कोन हो जाए, केउठी केउ जिनिस रखे तार ठिकाना न थाए, जहा खोजे हठात किछि मिले नाही। एही असुविधा बराबर लागि रही थाए, तेणु से घरु बाहरिला बेलकू खोजुथिबा जिनिस न पाई राग तम होई बाहरे। ग दुर्लभ पदार्थ आमे काहींकी संग्रह करिबा? उत्तर दुर्लभ पदार्थ संग्रह कले आमे सेथुर अनेक कथा जानि परिबा, तेणु से गुडी को संग्रह करिबा। घ चंदनर घरे कोन सब देखि तन्मय खुशी होई गला? उत्तर चंदनर घरे नाना प्रकार पत्थर, पशु पक्षींकर चित्र, पक्षींकर पर, डाक टिकेट, मुद्रा, पत्र पत्रिकार लेखा, फोटो आल्बम, विभिन्न चित्र एवं परिष्कार परिच्छन्न साजसज्जा देखि तन्मय खुशी होई गला। कौनसी जिनिस को साइती रखिले आमर की उपकार हुए? उत्तर कौनसी जिनिस को साइती रखिले ताहाकू खोजिले ठीक समय रे मिली जाए एवं सेथिरु आनंद मिले। 3 नंबर सरल भाषा रे बुझाई लेखिबा। जने जत्नशील दायित्ववान लोक जीवन रे केबे हारि जाए नाही? सरल अर्थ लेखिबा। उत्तर जने जत्नशील नाही। उक्त गद्यांशटी आम साहित्य कलिका पुस्तकर साहित्य रखिबा सजाई रखिबा विषयरु आनित। एही प्रसंग रे लेखक पद्मलोचन पालटा सिंह जत्नशील और दायित्ववान लोकर सफलता विषय रे कहिसंती। तन्मयर बड़ भाई चंदन सबु जिनिस को साइती रखे एवं सजाई रखे, किंतु तन्मय तार जिनिस गुडी को जत्न निये नाही, तेणु से असुविधा रे पड़े। तन्मय को ठीक बाट को आनिबा पई चंदन तांको गुरुजी कहितबा गप कहिला एवं निजे साइती रखितबा जिनिस गुडी को तन्मय को देखाई देला। एथि सहित से तन्मय को बुझाई देला जे साहित्य रखिबार अभ्यास मनुष्य को जत्नशील, दायित्ववान और श्रृंखलित करिथाए। प्रसंगटी शिक्षामूलक अटे। 4 नंबर विपरीत अर्थ बुझाउथिबा शब्द को पाख कोठरी रे लेखिबा। विपरीत शब्द गुडी को लेखिबा अर्थ मिछ, सत, परिष्कार, अपरिष्कार, जत्न, अजत्न, अपकार, उपकार, सुविधा, असुविधा। 5 नंबर बंधन मध्यरु उपयुक्त शब्द आनी खाली स्थान रे लेखिबा। 5 नंबर बंधन मध्यरु उपयुक्त शब्द आनी खाली जगह रे लेखिबा। क जिनिस साइती रखिबा गोटिए डैश काम नुहे। एठारे भलो, कठिन, उचित। ठीक उत्तर कठिन नुहे। जिनिस साइती रखिबा गोटिए कठिन काम नुहे। ख आम राज्यर डैश रे गोटिए संग्रहालय अछि। कटक, संबलपुर, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर रे एठी डैश रे लिखिबो भुवनेश्वर
ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆମ ରାଜ୍ୟର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଅଛି। ଗ ଯତ୍ନଶୀଳ ଓ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଲୋକ ଜୀବନରେ କେବେ ସୁଖୀ ହୁଏ ନାହିଁ, ବଡ଼ ହୁଏ ନାହିଁ, ହାରିଯାଏ ନାହିଁ। ତ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ପିଲାମାନେ ହାରିଯାଏ ନାହିଁ। 6 ନମ୍ବର ଆସ ତଳେ ଥିବା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବହିରୁ ଖୋଜି ଉତ୍ତର କରିବା, ପୂରଣ କରିବା। ଉତ୍ତର ଜିନିଷ ସାଇତି ରଖିବା ଗୋଟିଏ କଠିନ କାମ ନୁହେଁ, ଏହା ଗୋଟିଏ ଭାରି ଭଲ ଗୁଣ। ଖ ସାମାନ୍ୟ ଅଯତ୍ନରୁ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ ଓ ଧନହାନି ଉଭୟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଗ ସେ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରୁ କେତେ ଲେଖା କାଟି କରି ରଖିଛି। ଘ ମୁଁ ପରା କେତେ ଜାତିର ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆମ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ତିଆରି କରିଛି। ବଡ଼ ଭାଇଠୁ ସାନ ଭାଇମାନେ ଅନେକ କଥା ଶିଖନ୍ତି। 7 ନମ୍ବର ଆସ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ଦୁର୍ଲଭ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଲଭ ପଥର ସଂଗ୍ରହ କଲେ ସେଥିରୁ ଅନେକ କଥା ଜାଣିବେ। ତାପରେ ବାହାନା, ସେ ସବୁବେଳେ ମିଛ ବାହାନା କରି ସ୍କୁଲରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛି। ରାଗ ତମତମ, ତନ୍ମୟ ରାଗ ତମତମ ହୋଇ ଘରୁ ବାହାରିଗଲା। ଦାୟିତ୍ୱ, ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଠିକ ଭାବରେ କାମ କରିବା ଉଚିତ କଥା। ଅପରାଧୀ, ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ ବା ଭୁଲ କାମ ପାଇଁ ଗୋପାଳ ଅପରାଧୀ ଭଳି ନୀରବ ରହିଲା। 8 ନମ୍ବର ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଏହି ପାଠରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, ଆସ ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ଲେଖିବା। ତ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ଲେଖିବା। ଥରେ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିଲେ। ଟିଟିଇ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ମାଗିଲେ। ଭଦ୍ରଲୋକ ତାଙ୍କ ପକେଟ, ଡାଏରୀ, ବ୍ୟାଗ ସବୁଟା ଖୋଜିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଟିକେଟ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ଟିକେଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଟିଟିଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ନାରାଜ। ଏଣେ ଯେତିକି ବିଳମ୍ବ ହେଉଥାଏ, ପାଖରେ ବସିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସେତିକି ଆଡ଼େଇ ଆଡ଼େଇ ଅନଉଥାନ୍ତି, ସତେ ଯେପରି ସେ ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅପରାଧୀ ଭଳି ଲାଗିଲା ଏବଂ ବଡ଼ ବାଧିଲା। ସେମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଅଯତ୍ନରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନହାନି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। 9 ନମ୍ବର ପଢ଼ିବା ଗୋଟିଏ କାମକୁ ବୁଝାଉଛି। ଏହି କାମଟି କରିବାକୁ କାହାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ କୁହାଯିବ ପଢ଼। ସେଇଭଳି ତଳେ ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ଲେଖିବା। ଯେମିତି କରିବା କର, ଶୁଣିବା ଶୁଣ, ଡେଇଁବା ଡିଅ, କହିବା କୁହ, ଯିବା ଯାଅ, ଖୋଜିବା ଖୋଜ। 10 ନମ୍ବର ସଫା ସୁତୁରା ପରି ଆଉ କେତୋଟି ଯୋଡ଼ା ଶବ୍ଦ ମନରୁ ଭାବି ଲେଖିବା। ଯୋଡ଼ା ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ଗପ ସପ, ଫୁଲ ଫଳ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ସାଜ ସଜା, ଫୋପଡ଼ା ଫୋପଡ଼ି, ଭଙ୍ଗା ରୁଜା। ତ ପିଲାମାନେ ଏ ଥିଲା ସାଇତି ରଖିବା, ସଜାଇ ରଖିବା ଚାପ୍ଟରର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।